नमस्कार. हांव कार्मिना बार्बोसा तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता. विधानसभेच्या पावसाळ्या ऑडिव्हेक्शनान सरकारान कोमनीदादीच्यो कोड बदलूंक सुचयलां ताका 30 कोमनीदादींनी जमात करून त्या सुचोवणेक कोरायेन आनी एकमतान विरोध केला. फकत कोमनीदादीच्या कमिशनाच्यान कायद्यान कोड बदलूंक जाता. समाजीक राना खातीर आदी दिलोल्या जाग्याचेर ओन गोंयकारांनी आपणाचो आसरो बांदला म्हूण तांणी सांगलें. म्हणटच कोमनीदादीच्यो कोड धमकी दिवन 7 दीस भितर कितें तें सांगात अशे रितीन बदलूंक जायना, पूण समजिकायेन भासाभास केल्या उपरांतूच बदलूंक जाता अशें तांणी सांगलें. कोमनीदादीचे पळय एमेंडमेंट्स जावपाचे आसा ते आमच्या कोमनीदादीक नाकात, कित्याक कोमनीदादीचे पळय कोड आसा तो एकदम बरो आसा आनी तुमी तो रिफॉर्म्स हाडटले. कोमनीदादी घट करपाक रिफॉर्म्स हाडपाक जाय. कोमनीदादीचो एडमिनिस्ट्रेशन, कोमनीदादीचे कितें तर कायदे कोमनीदादीक आनी मजबूत करपाक हाडपाक जाय ते आमकां वेलकम आसा. न्हय असले कायदे, न्हय असले एमेंडमेंट जे कोमनीदादीक आनी कमजोर करतले आनी वीक करतले. कित्याक असले कायदे जे मेकिंग इट इजियर फॉर गव्हर्मेंट टू टेक ओवर लँड अंडर 334 or to regularize illegal encroachments under 372 are only meant to weaken our communities. इंग्लिश इन जे वर्जन आहा तुमकां समजमोपाक की आर्टिकल 652 आहा ते 652 हाची क्लियर बरयलो आहा दॅट वी हॅव टू हॅव अ कन्व्हेन्शन आनी ते कन्व्हेन्शना प्रमाणे वी हॅव टू देन मेक इन द अमेंडमेंट्स. सो ऑल वॉट वी वूड लायक टू से इज लेट अस गो फॉर दिस कन्व्हेन्शन. लेट अस oblige and respect आर्टिकल 652. आणि हे जरी तरी करना जाल्यार तुम्ही जे आख्खे हे पुर्वजान घडून हाडलेले, तुम्ही चीफ मिनिस्टरान आणि रेव्हेन्यू मिनिस्टरान हे कोड तुम्ही घडून हाडना. तुमकां आज अपॉइंट केले, म्हाकाय अपॉइंट केला. तुकाय वोट मारलो कान म्हाकाय वोट मारलो कान, तुकाय एमएलए केला म्हाकाय एमएलए केला. बाय डिफॉल्ट तुम्ही थोडेशी मार्जिन घेऊन तुम्हाला गव्हर्नमेंट फॉर्म केला. दॅट डज नॉट मीन यू विल ओव्हर रूल एव्हरीथिंग बाय शोईंग. So let us unitedly not put this up during this assembly. This is my request to the chief minister, to the revenue minister. Let us not put up this bill or any. Come together, call up for a convention. त्या कन्व्हेन्शनान कोडा प्रमाणे डिस्कशन करपाचें डिस्कशन करूया. जे अमेंडमेंट तुमकां दिसता जायें, आमकांय दिसता जायें, ते दोगोय सोजमिकायेन हे अमेंडमेंट मुखार व्हरपाक हो एक टुगेदर युनायटेडली हो प्रयत्न आम्ही घेऊन हो कोडान अमेंडमेंट हाडूया. बट नॉट लाईक दिस विथ 7 days नोटीस. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीव्ही. जुलयाचे 11वे ताण गोंय विधानसभेचें ऑडिव्हेक्शन सुरू जाता. ते विशींचो कारभार थारावंक बिझनेस एडवायझरी कमिटी जुलयाचे पयल्या साताड्यान जमात कोत्तली. म्हयनोभर लांब आसलोलें हें ऑडिव्हेक्शन 25 दीस पर्यंत चलतलें. ऑडिव्हेक्शनाचे पयले 3 दीस पर्यंत गोंयची विधानसभा राज्यपालाच्या उलोवपाचेर भासाभास करतली आनी उरलोले 3 दीस 2022 to 23 ओदमासपत्राचेर जेराल भासाभास करतली. The monsoon session will see passing of demands of the respective departments, government bills and private member resolution among others. Speaker Ramesh Tavadkar said the BSc meeting will be held in the first week of July to chalk out the business of the session. The session could also see the election of the new Deputy Speaker after BJP MLA Subhash Paldesai was made Minister. The names of Mapsa MLA Joshua D'Souza, Taligaon MLA Jennifer Montserrat and Savarne MLA Ganesh Gaonkar are shortlisted for the post of Deputy Speaker. Shweta Kamath for Herald TV. ह्या वर्सा गोंयांत सांजवांचे सारकेच फामाद आसलेलें फेस्त गोंयभर जुन्याचे 23वांयेर पाळटात. जेजूची आवय मारी एलिझाबेथ आपणाचे मावशे भयणीक भेटूंक गेली तेन्ना जॉन बातिस्तान कुशालकायेन एलिझाबेथीच्या कुसव्यान उडी मारली अशें पवित्र पुस्तकांत मेळटा. म्हणटच बांयन तोड्यांनी वो उदक आसलोल्या हेर जाग्यांनी उडयो मारून बुडोवप ही परंपरा जॉन बातिस्ताच्या फेस्ता निमित्तान लोक पाळटात. चड करून नव्याच काजार जालोल्या न्हवऱ्यांक गांवचे चेडे बांयन उडक्यो मारूंक वतात. व्हंकलो आसात त्यो वांगडा पोणोस, ओणोस आनी फेणीच्यो बाटल्यो घेवन येतात.
आनी आमी होली क्रॉस काडीत बॉयज सांजे हांव फेस्टिवल समोर आयच्या दिसा एक्चुअली सांजे हांव आमचो 24 तारखेर पण ह्या वर्सा जे जेजूचे फेस्त येयला ते 24 तारखेर येयला ताका लागून सांजे आमी 23 तारखेर करता आनी ते परी आमी एवरी डे सांजे हांवच्या फेस्ता दिसा सांजे करता आमी हो सांजे फेस्टिवल आज 23 तारखेर केला जे आमी पयलीं स्टार्ट करता बांयन उडकी मारून सगळे वयता बानाबोर बांयन उडकी मारता सांजांक उडयता धुयता थिंगासर आनी मागीर सगळीं हिंगा येता आनी स्विमींग पुलान न्हांवता आनी स्विमींग पूल करता कित्याक व्हडल्या भुरग्यांक बायलांक आनी चेडवांक न्हांवंक मेळना ताका लागून स्विमींग पूल केला आनी तितून स्विमींग पुलान न्हांवता मागीर सो सगल्यांक विश करता विवा सांजांव होली क्रॉस काडीत बॉयज हेंच्या नांवान. Sagun Gowde for Herald TV. हिरवींच्या सरकारी मुळाव्या इस्कॉलान इंग्लीश विशय शिकोवंक सदांच शिकोवपी आसचो म्हूण फाटलीं 2 वर्सां हिरवे गांवच्या लोक आनी पेरंट टिचर्स एसोसिएशनान मागणी करीत आसा. हिरवे गांवच्या लोकांक वालपय एडीआय कचेरीक भेट दिवन आपणाचे मागणी विशीं एडीआयक मेमोरंडम दिला आनी 8 दिसां मदें प्रस्न सुटावो करूंक वेळ दिला. तेका आसा 4 शाळेन आमी कशें दितले 2 दीस आसा चरवणे 2 दीस आसा हिवरें 1 दीस गोवाले आनी 1 दीस तो प्रिवे ऑर्डर आहा डायरेक्टराची त्या डायरेक्टराची ऑर्डर आमी फेरफार करूंक शकना न्हू पण ते 45 स्टुडंट कितें आहा म्हणटा हे असले तरी तेका डायरेक्टरान काडले 45 जाल्यार तेका नियमा प्रमाणे 2 शिक्षक ते 2 शिक्षक दिलेले आहा ते इंग्रजी शिक्षक मात इंग्रजी शिक्षक ना इंग्रजी शिक्षक सत्तर फक्त 24 शाळा 101 आमकां इंग्लीश सर कंटिन्यू जाय आसलो ते कोवीड हेतून आमकां मेळोंक ना न्हू सर शिक्षण भुरग्यांचे अर्द अर्द दिलें ताका लागून आमी एप्लिकेशन दिवपाक गेली सर जाय कंटिन्यू जायना इंग्लीश सर भुरगीं आमची 45 आहा एक सगळी टोटल आनी दोगी टिचर आहा न्हू तांकां ते हँडल जायना भुरगीं दिता दिता म्हणटा आमी हांगा येयल्यो एडीआय कडेन येयल्यो डायरेक्टरा कडेन आमी 2 फावटी गेल्यो आमकां सांगता तो तुमकां दिता दिता म्हणटा कोवीड सोंपले उपरांत तुमकां दिता म्हण सांगलें पूण आजून पर्यंत आमकां सर ना आतां 45 भुरगीं आमचे आहा तुमकां कितें सांगलें एडीएन एडीआय सांगलें डायरेक्टरा कडेन डायरेक्टर येयल्ले पाट सांगता आमकां टीचर इंग्लीश एडजस्ट करून जायना म्हणटा सर सांगता आमकां आतां 4 वर्सां सांगता हेच सांगता आमकां आणि एक सर म्हळ्यार 2 दीस शिकयतात तर ते फुडल्या सोमार येता आमचो भुरगीं शिकयली विसरता न्हू म्हणून ते कंटिन्यू आमकां जाय सर तो आतां गव्हर्मेंट स्कुलाची भुरगीं म्हणटी परफेक्ट जावपा इंग्लीश ती कित्याक फाटी इंग्लीश मिडियम स्कुलाची भुरगीं पण जे प्रायमरी स्कुलांक 40 भुरगीं आसा जाल्यार कंटिन्यू तांकां इंग्लीश सर आसता आमच्या खेडेगांवांत कित्याक ना आमकां बी जाय न्हू आमची भुरगीं शिकोवंक जाय आमची भुरगीं फुडें पावंक जाय आतां इंग्लीश शिकली जाल्यार ती 5वी गेल्या उपरांत शिकतली न्हू आतां शिकोवंक जाल्यार तांकां 5वी गेल्या उपरांत कसली येतली इंग्लीश येवची ना ते खातीर आमी रिक्वेस्ट करता की एडीआय डायरेक्टराक की आमकां सर जाय आमकां. Devendra Kankar for Herald TV. समाजीक माध्यमांचेर आपणाच्या गांवच्या विगारा आड घाल्लेलो पोस्ट सगल्यांक फामाद जालो ते आपणाक आवडोंक ना आनी तेच बरोबर पाद्री गाब्रिएल कुतिनो आपणाच्या विगाराक तेंको उक्तावंक नावेलच्या फिगोजकारांनी केरीत जमात आपयली. रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्षाचो आनी नावेली गांवच्या बेंटो डिसिल्वा तो पोस्ट घालो अशे लोक उलयतात. अशे तरेचे पोस्ट घालून विकाड्या मनाचो एक मनीस समुदायेक आताक करूंक सोदता अशें नावेलचो गांवचो विगार पाद्री गाब्रिएल कुतिनोन सांगलें. म्हाजे बरोबर आमचो भाव बेंटोय आहा तो म्हणटा कित्याक ताचे ते मॅसेजीन नांव आसलें आनी तो म्हणटा आपणें करूंक ना हांव मान्य करता ताणें करूंक ना म्हणून पूण हे मॅसेजी वयर अशें दिसता की कोण तरी आमचेर आकांत आक्रमण करूंक सोदता आनी आमचेर आक्रमण करून हांव नको कितें जोडूंक सोदता पळय तो पूण कितें स्वता तें आमी सांगूंक जाय तें सांगूंक जाय कित्याक देवाच्या उतरांतल्यान आनी देवाचें उतर आमकां आयच्या काळार कितें लागता कशें लागता ते भाशेन आमी तें परगट करची गरज आनी हो प्रवादीक काळो आमी उबारूंकूच जाय. म्हणटच दुसऱ्या वद्दान म्हाका अशें दिसता की जें कोणें पोस्ट घातला ताचें मन विकाडें मन बरें न्हय बऱ्या मनाचो मनीस न्हय बऱ्या मनाचो मनीस जालो जाल्यार तशें करपाचो न्हू हो डायरेक्ट येवन म्हाका सांगपाचो. तिसरे सुवातेर हो कोण मनीस आमच्या गांवांत फूट घालूंक सोदता
आनी आमी नावेलकार आमच्या गांवांत फूट घालून केन्नाच दिवचे ना. आमी जाता ते म्हजे कडेन अधिकार कसो जाता ते भशेन लोकांक एकठांय करून दवरपाक हांव ट्राय करतलो. See, the thing is that we have to be voice of the people and also we have to be prophetic. That is, Jesus was prophetic. हांगा म्हाका कोण डिफ्लेम करपाक वता वो आमगेलो धरून पिड्यार करपाक घुसपळ मुजर करून सोदता हो मनीस. सो हांवें वचोन ओके फर्स्ट थिंग हांवें करून नाल्यार फादरान सांगो जालें पूण हांव कितें केलें डायरेक्ट हांव पुलीस स्टेशनाक गेलो. सो आनी हांव मुगे नायलकारां पासत नायलकारांक मागवता म्हाका तुमी सपोर्ट कर हे मनशाक दवरपाक. कितें असो हे पोस्ट कोणाच्यान धाकट्या भुरग्याच्यान दिवंक कोण घालना ते पूण ह्या मनशाची तकली तुली वयर पावलो आहा ताका आमगे धर्मा भितर आमगे नायलकारां भितर फूट घालपाक जाय. Bureau Report, Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदिवस.